In other words, we can't simply return to the strategies of the past. For we're living through an age of fundamental economic transformation. Technology has changed the way we live and the way the world does business. Dengan kata lain, kita tidak bisa begitu saja kembali ke strategi masa lalu. Karena kita hidup melalui era transformasi ekonomi yang mendasar. Teknologi telah mengubah cara kita hidup dan cara dunia melakukan bisnis. The collapse of the Soviet Union, the advance of capitalism, have vanquished old challenges to America's global leadership, but new challenges have emerged from China and India and Eastern Europe, even countries like Brazil. Runtuhnya Uni Soviet, kemajuan kapitalisme telah mengalahkan tantangan lama bagi kepemimpinan global Amerika. Tetapi tantangan baru telah muncul dari China dan India. Giliran Eropa yang bagus, bahkan negara-negara seperti Brazil. Jobs and industries can move to any country with an internet connection and willing workers. And Michigan's children will grow up facing competition not just from kids in California or South Carolina, but also from young people in Beijing and Bangalore. Pekerjaan dan industri dapat memindahkan negara manapun dengan koneksi internet, dan pekerja yang bersedia dan anak-anak Michigan akan tumbuh menghadapi persaingan. Tidak hanya dari anak-anak di California atau Carolina Selatan, tetapi juga dari kaum muda di Beijing dan Bangalore. A few years ago, I saw a picture of this new reality during a visit to Google's headquarters in California. Towards the end of the tour, I was brought into a room where there was a three-dimensional image of the Earth that rotated on a large flat panel monitor. And across this image, there were countless lights in different colors all around this globe. And I asked what those lights signified, and a young engineer explained that the lights represented all of the internet searches taking place all around the world. Sekarang, beberapa tahun yang lalu, saya melihat gambar realitas baru ini selama kunjungan ke kantor pusat Google di California. Menjelang akhir tur, saya dibawa ke sebuah ruangan di mana ada gambar 3 dimensi. Bumi yang berputar di flat besar monitor panel, dan di seluruh gambar ini ada banyak sekali lampu dengan warna berbeda di seluruh dunia ini. Dan seorang insinyur muda menjelaskan bahwa lampu pencarian internet yang terjadi di seluruh dunia. Each color represented a different language. And the image was mesmerizing, a picture of a world where old boundaries are disappearing. A world where communication, connection, and competition can come from anywhere. Now, there are some who believe that we must try to turn back the clock on this new world. Setiap warna mewakili bahasa yang berbeda, dan gambar itu memesona. Gambar dunia di mana batas-batas lama menghilang. Dunia di mana koneksi komunikasi dan persaingan dapat datang dari mana saja. Sekarang, ada beberapa yang percaya bahwa kita harus mencoba memutar kembali waktu ini di dunia baru. That the only chance to maintain our living standard is to build a fortress around America, to stop trading with other countries, to shut down immigration, rely on old industries. Bahwa satu-satunya kesempatan untuk mempertahankan hidup kita dimulai adalah membangun benteng di sekitar Amerika untuk menghentikan perdagangan dengan negara lain, untuk menutup imigrasi, mengendalikan industri lama. I disagree. Not only is it impossible to turn back the tide of globalization, but efforts to do so can actually make us worse off. So rather than fear the future, we have to embrace it. I have no doubt that America can compete and succeed in the 21st century. Saya tidak setuju
bahkan hanya tidak mungkin untuk membalikkan arus globalisasi. Tetapi upaya untuk melakukannya sebenarnya dapat membuat kita lebih buruk. Jadi, daripada takut akan masa depan, kita harus merangkulnya. Saya tidak ragu bahwa Amerika dapat bersaing dan berhasil di abad ke-21. And I know as well that more than anything else, success will not depend on our government. It will depend on the dynamism and determination and innovation of the American people. We have the best workers on earth here in Flint and here in Michigan. Dan saya juga tahu bahwa lebih dari segalanya, kesuksesan tidak akan bergantung pada pemerintah kita. Itu akan tergantung pada dinamisme dan inovasi orang-orang Amerika. Kita memiliki karya terbaik di bumi, di sini, di Flint dan di Michigan. We work harder and we work better. Here in Flint, it was the private sector and American workers that helped turn lumber into the wagons that sent this country west. It was the American worker that built the tanks that faced down fascism and that turned out the automobiles that were the cornerstone of America's manufacturing boom. Kami bekerja lebih keras dan kami bekerja lebih baik. Di sini, di batu itu adalah sektor bajak laut dan pekerja Amerika yang membantu mengubah penebang kayu menjadi gerobak yang mengirim negara ini ke barat. Itu adalah pekerja Amerika yang membangun terima kasih yang menghadapi fasisme dan ternyata mobil yang dilandaskan ledakan manufaktur Amerika. But at critical moments of transition like this one, success has also depended on national leadership, political leadership, that moved the country forward with confidence and a common purpose. That's what our founding fathers did after winning independence, when they tied together the economies of the 13 states and created the American market. Tetapi saat-saat kritis transisi seperti ini, keberhasilan juga bergantung pada kepemimpinan nasional. Kepemimpinan politik yang memajukan negara dengan kepercayaan diri dan tujuan. Itulah yang dilakukan oleh para pendiri bangsa Selatan. Menenangkan kemerdekaan kita, mereka menyatukan ekonomi 13 negara bagian dan menciptakan pasar Amerika. That's what Lincoln did right in the middle of the Civil War. He pushed for a transcontinental railroad. He incorporated our National Academy of Sciences. He passed the Homestead Act. He created our system of land grant colleges. That's what FDR did in confronting capitalism's gravest crisis when he forged the social safety net, built the Hoover Dam, created the Tennessee Valley Authority, and invested in an arsenal of democracy. Itulah yang Lincoln lakukan tepat di tengah-tengah perang saudara. Dia mendorong kereta api lintas benua. Dia memasukkan Akademi Sains Nasional kita. Dia mendorong Undang-Undang Wisma. Dia menciptakan sistem perguruan tinggi. Hibah tanah itulah yang dilakukan dalam menghadapi krisis paling parah. Kapilitas ketika dia lupakan jaring pengaman sosial, membangun bendungan Hoover, menciptakan otoritas balet tenis, dan berinvestasi di gudang demokrasi. And that's what Kennedy did in the dark days of the Cold War, when he called us to a new frontier, created the Apollo program, and put us on a pathway to the moon. This was leadership that had the strength to turn moments of adversity into opportunity. Dan itulah yang dilakukan Kennedy.
di hari gelap perang dingin, ketika Dia memanggil kita ke perbatasan baru, menciptakan program Apollo dan menempatkan kita di jalur menuju kekuatan untuk mengubah momen kesulitan menjadi peluang. Leadership that had the wisdom to see a little further down the road and around that next corner. Leadership that had the courage to challenge conventional thinking and worn ideas so that we could reinvent our economy to seize the future. And unfortunately, that's not the kind of leadership that we've seen out of Washington recently. Kepemimpinan yang memiliki kebijaksanaan untuk melihat sedikit lebih jauh di jalan dan di tikungan berikutnya. Kepemimpinan yang memiliki keberanian untuk menantang pemikiran konvensional dan memperingatkan ide-ide. Sehingga kita dapat menemukan kembali ekonomi kita untuk merebut masa depan. Dan sayangnya bukan itu jenis kepemimpinan yang kita lihat di Washington baru-baru ini. But that's the kind of leadership I intend to provide when I am President of the United States of America. Tapi itulah jenis kepemimpinan yang ingin saya berikan ketika saya menjadi Presiden Amerika Serikat. These past 8 years will be remembered for misguided policies, missed opportunities, a rigid and ideological adherence to discredited ideas. Almost a decade into this century, we still have no real strategy to compete in a global economy. Ini 8 tahun terakhir ini akan dikenang karena kebijakan yang salah arah, peluang yang hilang, kepatuhan yang keras, dan ideologis terhadap ide-ide yang didiskreditkan. Hampir 1 dekade bersaing dalam ekonomi global.